Chapter 18, Sloka 28. Ayukta Prakrita Stabda hai. Ayukta Prakrita Stabda hai. Ayukta Prakrita Stabda hai. Shato Naiskritiko Lasah. Shato Naiskritiko Lasah. Shato Naiskritiko Lasah. Ayukta Prakrita Stabda hai. शतो नैष्कृतिको लसः अयुक्त प्राकृतस्तब्धः 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 शतो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च विषादी दीर्घसूत्री च विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते कर्ता तामस उच्यते कर्ता तामस उच्यते विषादी दीर्घसूत्री च 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 कर्ता तामस उच्यते अयुक्त प्राकृतस्तब्धः शतो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.